Hi guys, narita diri karon sa Barangay Banaw, Baganga, Davao Oriental. O nadi ko'y nahapitan nga murag na island diha o. Nga naapoy nangadto, nga nagdalag mga pagkaon so pwede giday ka diha magtambay sa sulod kay naa sila cottage. Dapli lang day nigdalan guys. Diya ta na ni udto karon. Nindot kayo kay naay unsa ni talisay nga pwede pa niudtuhan. Grabe pagkanindot diri guys. Nya tinaw pud ang ilahang dagat nga pwede maliguan. Pagkanindot makarelax kang lugar diri guys. Una po nog agi mo diri, apit na lang pud mo diri. Tapos sila nagbaklay pa dito. Papakaabot sa island. Nya, mao lang siguro to guys. Bye-bye.